ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଗତକାଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଇସିଟି କେମିତି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଇସିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମେ ପାଉଛେ ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ସେବା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇସିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଉନ୍ନତ ମାନରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛେ ସେସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆମେ ଅଟୋମେସନ୍ କେମିତି କରୁଛେ ଏବଂ ଅଟୋମେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଯିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବା କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆଇସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୋଉଟାକି ଆମର ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 3 ଏବଂ 4ରେ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆଜି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେସନ୍ କେମିତି ଆମେ କରୁଛେ ଆଉ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ୟାକେଜ ଆମେ କ'ଣ ନେଉଛେ ବା କାହିଁକି ଆମେ ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ୟାକେଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ବା ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ୟାକେଜ ଅଟୋମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେରରେ ଆମର ଗୋଟେ ରହୁଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଫ୍ଟୱେରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେଉଛେ ବା ଅଟୋମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସେଇଠି ଆସିବ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର। ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଦେହରେ ସେଇଟାକୁ ସେଟ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର ଯଦି ଆମେ ଆଣୁଛେ ସେ ସମୟରେ ଅପରେସନାଲ ସବସିଷ୍ଟମ୍ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସବସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ଅପରେସନାଲ ସବସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଲାଇବ୍ରେରୀର ଆମର ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ହାଉସ୍ କିପିଂ ଅପରେସନ୍ କୁହ ଆମର ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ କାଟାଲଗିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସିରିଏଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରୁଛେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତକାଲି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅପରେସନାଲ ସବସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏଇସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ରଖିଛୁ ବା ସଂରକ୍ଷିତ କରିଛୁ ସେ ସବୁକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ କେମିତି ତା ଦେହରୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଟ୍ରିଭ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଟ୍ରିଭାଲ୍ ବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଓପାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓପାକ୍ରେ କେମିତି ଆମେ ଖୋଜି ପାରୁଛେ ଏବଂ ୱେବ୍ ଓପାକ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତକାଲି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିଛେ। ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ବା ଖୋଜିକି ପାଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସବସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ୟାକେଜରେ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ରହୁଛି
रिपोर्ट जनरेट आम केमती कर आम विभिन्न प्रकार रिपोर्ट केमती आम सॉफ्टवेयर माध्यम रे पाउचे से विषय रे मध्य सेटा मध्य आम से लाइब्रेरी ऑटोमेशन हला पर सॉफ्टवेयर माध्यम रे आम पाई परिबा। फाइल सिस्टम जदि आम रखीचे आम लाइब्रेरी पाई सेटा को मध्य आम सॉफ्टवेयर माध्यम रे मध्य आम देख परिबा बा जानि परिबा जे को उपभोक्ता नाम रे केते पैसा रो तांकर फाइन अछि माने से जो टाइम तांको दिया हेतिला बही फेरेबा पई से सही समय रे न फेरेकी जदि विलंब करूछंती ताहाले तांको आमे फाइन करूछु एवं जो लाइब्रेरी रो जेमिति सिस्टम आमे करिथिबा निष्पत्ति निया जाइथिबो सेही अनुसार सेही फाइन तांकर पई उद्दिष्ट रहिबो एवं आमे तांकर ठारो एतेबेले से बही फेरेबे सेही समय रे आमे तांकर फाइन मध्य आदाय करि पारिबा एवं रिपोर्ट मध्य आम जेनेट कर जो जो गत काली भी आम से विषय किसी किसी आलोचना भी करथिले तो से विषय रे मध्य से टाइप रो मध्य आम रिपोर्ट मध्य किसी किसी आम बाहर करि पारिबा से सॉफ्टवेयर माध्यम रे आ गोटे जिनिस रहउची हमर एफआरबी राइज्ड कैटलॉग मध्य आम करि पारुचे सॉफ्टवेयर माध्यम रे आरएफआईडी केमती हमरो हेई परिबो जदि आम निष्पत्ति नौचे जे आम लाइब्रेरी रे आम आरएफआईडी व्यवहार करिबा तो सेही सब को मध्य आम सेही सॉफ्टवेयर माध्यम रे मध्य करा जाय परछि बा करि पारिबा मध्य एवं जो उपभोक्ता मानन को आम तांकर गोटे परिचय पत्र दबा को मध्य चाहूचे तो सेही परिचय पत्र गुडी को मध्य आम सॉफ्टवेयर माध्यम रे मध्य आम प्रिंट करि पारिबा केते जन सदस्य हमर रहउचंती बा आसुचंती बा जोग देउचंती हमर लाइब्रेरी रे बा से सब विषय रे मध्य आमे सेटा सॉफ्टवेयर माध्यम रे पाई पारुचे एवं आ गोटे जिनिस रहउची जे आमे सॉफ्टवेयर रे जेतेबेले सदस्य मानकर परिचय पत्र प्रिंट करिया पे जाउचे सेथरे आमे गोटे बारकोड लगाउचे गोटे बारकोड आमे लगाउचे तो जोटा कि से जो बार कोडिंग रो जो छवि से छविटा को आमे मध्य प्रिंट करि पारुचे सेही सॉफ्टवेयर माध्यम जोटा कि प्रिंट हला पर आमे ताको आई कार्ड माने जोटा आमे परिचय पत्र बोली कहउचे सेथरे आमे पुनी जोडी देई पारुचे इंटरएक्टिव ओपैक मध्य हमर सॉफ्टवेयर पैकेज माध्यम रे मध्य आमे उपलब्ध ही पारुचे एई सब सहित सॉफ्टवेयर पैकेज जदि आमे व्यवहार करूचे लाइब्रेरी पई आमे कोन कोन आहुरी हमर लाभ होउची तो हमर से फेडरेटेड संधान मध्य हम सेतरु पाई परजु निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया को समर्थन करिबा एवं विभिन्न फॉर्मेट रे केमिति हमें विस्तृत भाव में रिपोर्ट पाई परिबा एवं स्टैटिस्टिक्स बोले हमें जोटा कहूचे परिसंख्यान व्यवस्था रे मध्य हमें से सब तथ्य को हमें सॉफ्टवेयर पैकेज माध्यम रे हमें से सब जिनिस को मध्य पाई पारुचे जोटा कि लाइब्रेरी पई विशेष उपादेय अटे। एबे हमें देखिबा जे इतिहास माने हमर जो सॉफ्टवेयर पैकेज कथा हमें कहूचे तार इतिहास केबेठु आरंभ होईची एवं केमिति विवर्तन हेतिला एवं तार विभिन्न जेनरेशन गुडी को सब कोन कोन रहिछि बा केबेठु आरंभ होईची एवं परवर्ती पर्याय रे से कोन कोन सब बा को पर्याय देबा बा को सोपान देबी से माने आगो को सब जाइछन्ती एवं आमे मध्ये से सब जिनिस को आजिका डेट रे बा एबे जो आमे जो व्यवहार करूचे हम लाइब्रेरी पई तो से सब जिनिस को आमे माने केमिति देखुचे बा केमिति जानुचे से सब विषय रे वर्तमान आमे टिके आलोचना करबा। अच्छा लाइब्रेरी ऑटोमेशन कथा जदि आमे कहूचे एठी आमे गोटे कथा कहि परिबा जे अमेरिका 1930 मसीह प्रथमे एई जिनिसटा को लाइब्रेरी ऑटोमेशन बोली आमे जोटा कहूचे एई प्रक्रिया टी को अमेरिका प्रथमे 1930 मसीह ता निज देश रे प्रचलन करथिला। कोन पई प्रचलन करथिला से प्रकृत रे लाइब्रेरी पई प्रचलन कर नथिला किंतु से सब से प्रचलन करथिला एई जो जिनिसटी को पंच कार्ड पाई पंच कार्ड कहले कोन ना आजिकली प्राय हमें समस्त जानूचे हमें जी जोठी चाकरी करिचे हो बा जे कोनोसी संस्था रे हो जो माने सब चाकरी करूचंती विभिन्न संस्था रे
ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତି ଯିଏ ସବୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଚିପ୍ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟିରେ ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଜଏନ୍ କରୁଛେ ବା ଯୋଗ ଦେଉଛେ ଯାଇକି ଆମ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବା ଯୋଉଟା ସ୍କାନର ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଆମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିପ୍ଟା ଲାଗୁଛି ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା 1930 ମସିହାରେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ବା ନିଜର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଆମେରିକାରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେସନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର କଥା ଆମେ କହିଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯିଏ ଯେମିତିକି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯୋଉ ଆମେ ଅଟୋମେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେ ସବୁ ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହାଉସ କିପିଂ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯୋଉ ହାଉସ କିପିଂ ଅପରେସନ ରହିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମର ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛେ ଆମେ କେମିତି ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା କୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଇପାରୁଛେ ନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ବା କ'ଣ ମାନେ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବା କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବା କ'ଣ ହଉଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସବୁକୁ ସୁଧାରି ନେଉଛୁ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର କୁ ଏଇ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମେ କେମିତି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇପାରିବ ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ସେଇ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛେ। ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିଏ ନା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର NMEICT ସଂସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ରହିଛି ତା ଅଧୀନରେ ଥିବା NLAN ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱେବସାଇଟରେ ଚେକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଯାହାର ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ତାର ଅଧୀନରେ UGC ଏବଂ AICTE ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି ସେଇ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେଇଥିରେ କୋହା ଆମର ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି ତ ତାକୁ କୋହା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବା ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ବା ଭାରତର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଭାରତ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୋହା ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ବା କୋହା ସଫ୍ଟୱେୟାର ନେଇକି ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି
ଲାଇବ୍ରେରୀର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଏହାର ଏକ ବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛି, ଆଜି କୋହା ଅଛି, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୋହା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ନାଇଁ କୋହା ବଦଳରେ ଆମେ ଏଇ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତ ଏଇଟା 5ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ଏଇପରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ବା 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ଲାଇବ୍ରେରୀର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ଏହା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଉନ୍ନତ ମାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଦେଖିଛେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ, ସେଇ ଭଳିଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହୁଏତ ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଯଦି 25-30 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ତ ସେଇ 5ଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆସିଲା, ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ହାର୍ଡୱେୟାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଣ ଏକୀକୃତ ବା ଅଣ ପୋର୍ଟେବଲ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା, ସେଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇକି ଆମ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ବିଷୟରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବା ନବା ଆଣିବା କରିବାରେ ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନର ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ସେଇଠାରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ ଠାରୁ ଏଟାର ମାନ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ହାର୍ଡୱେୟାର ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲା ବା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ୟୁନିକ୍ସ ଆଉ ଡସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଥିଲା ବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଥିରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ୟୁନିକ୍ସ ଏବଂ ଡସ୍ର ଆମେ ଫାମିଲିଆର, ମାନେ ଆମେ ତା ସହିତ କାମ କଲେ ଠିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନରେ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା GUI। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା GUI। ତ ଏଇ ମଡ୍ୟୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତା ସହିତ ଯାହା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ମଡ୍ୟୁଲ ମାନଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସର୍ଭର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବା ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଆମେ ମଡେଲ ବୋଲି କହିବା। ତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସର୍ଭର ମଡେଲ ଯଦି ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଏଥିରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସର୍ଭର କ'ଣ ନା ସର୍ଭର ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଅନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛେ, ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ତ ଆମେ ହେଲେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ଭର। ତେଣୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସର୍ଭରର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ବା ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିଲା ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ବା ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସର୍ଭର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଚତୁର୍ଥ ଜେନେରେସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ,
ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇଟା ୱେବ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଗଲା। ୱେବ୍ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ 1990 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବୋଲି କ'ଣ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ବା 1990 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ୟାକେଜ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସର୍ଭର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲା। ଧରାଯାଉ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମ ସର୍ଭରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଆମେରିକାରେ ହଉ ବା ଜାପାନରେ ହଉ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହଉ ବା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ସର୍ଭର ଯଦି ରହିଛି ତ ସେଇ ସର୍ଭର ସହିତ ଆମ ସର୍ଭର କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବା କରିହବ ତ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ବା ସେଇ 1990 ମସିହା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତ ଆମ ସର୍ଭରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଜିନିଷ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ସର୍ଭର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସର୍ଭର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଜେନେରେସନର। ତ ପଞ୍ଚମ ଜେନେରେସନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଞ୍ଚମ ଜେନେରେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଜେନେରେସନର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱେବ୍ ସ୍କେଲ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରି ହେଉଛି। କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। ୱେବ୍ 2.0ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେଇ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହିତ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ। ଏବଂ ୱେବ୍ 2.0 ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯେ ୱେବ୍ 3.0 ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ହୁଏତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ୱେବ୍ 3.0 ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ହେଲେ ପୂର୍ବ କଥା କହୁଥିଲେ ସର୍ଭର ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ଭର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସର୍ଭର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛେ ଆମର ନିଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କ୍ରାସ୍ କରିଗଲା ବା ଯାହା ମୋ ଥିଲା ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଆମକୁ ସେଇଟା କିଛି ମିଳୁନି। ତ ଏମିତି ଆମେ କିଛିଟା ମାନେ କଥା କହୁଛେ ବା କଥା ହଉଛେ ବା ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଏଇଟା ହବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସର୍ଭର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ତ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ଆମର ସର୍ଭରଟି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଟା ରଖିଛେ ବା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିଛେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେଠୁ ବାହାର କରିବା ବା ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଡାଟା ଆମର ରହିଛି ବା ଅଛି ତ ହୁଏତ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଆଡଭାନ୍ସ ବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛେ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ସେଇଟା ସର୍ଭରରେ ସର୍ଭର ଦ୍ୱାରା ଯଦିଓ ବି କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ଭର ବାହାରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯାହା ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ରଖୁଛେ ବା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିପାରୁଛେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି କେତେବେଳେ ସର୍ଭର ବି ଖରାପ ହୁଏ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ ନ କରେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚାହୁଁଛେ ଆମର ଦରକାର ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଣିପାରୁଛେ। ସେଇ ମାନେ ସୁବିଧାଟା ଆମେ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂରେ ପାଇବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସର୍ଭର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ୟାକେଜ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ। ଏବେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର କଥା କହିଲେ କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାର ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ 1, 2,
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम होगी बर्तमान आम वेब 2.0 क्लाउड कंप्यूटिंग पर्यंत आसीगले। तो बर्तमान आम आलोचना करवा जे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज गुड़िक कौन कौन सब अच्छी आम बजार में एबे कौन कौन सब उपलब्ध होची ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहले आम कौन बुझुचे। तो यही सॉफ्टवेयर होची या जे चालक माने माने जो माने ताको चलाउचंती कौन सी उद्देश्य रखिकी जदि आम चलेबा पई चाहूचे बा तार अनुरूप अविकल रूप मध्य आम करबा को चाहूचे बा ताको आम सर्कुलेट करबा को चाहूचे बा जोटा आम कहबा बंटन करबा को चाहूचे बा पढ़िबा पई मते चाहूचे ज्ञान आहरण करबा पई चाहूचे बा अध्ययन करबा पई चाहूचे एवं ताको परिवर्तन करबा पई चाहूचे ता सहित आम निजे एक अंश होइकी रहिबा बोली भाबुचे। तो ए सब करिवार दक्षता बा क्षमता आमर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रे रही। जी आम लाइब्रेरी काम करुचे आम यही जो 5-6टी कथा आम बर्तमान आलोचना कले से सब जिनस को जब आम करने चाहूचे ताहले ए सब जिनसर क्षमता बा माने हाँ ये सब जिनसर क्षमता ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रे रही सब करने आमको से साहाय्य कर। तो मुक्त उत्स लाइब्रेरी कथा जदि आम कह सॉफ्टवेयर केमती केमती सब अच्छी कौन कौन सब रही एथेरे व्यावसायिक सॉफ्टवेयर रे आम देखा तार किसी गोटे प्रारंभिक मूल्य थाए जो गुड़िक व्यावसायिक सूत्र रे करा जायछि सेथरे आमको किसी पैसा देवा पड़े था तार किसी गोटे मूल्य रही था किंतु मुक्त उत्स बोली आम जोटा कहूचे मुक्त उत्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जदि कहूचे सेटा आमको कौन सी मूल्य देवा पड़े ना सेटा बाजार रे आमको निःशुल्क मिलता है एवं लाइब्रेरी गुड़ी से कार्य परिवेश उपरे अधिक नियंत्रण करने को सक्षम होता है एवं आम जदि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आणुचे ताले आम बिना पैसा रे बिना शुल्क आमको किसी खर्च करने को पड़े ना आम से जिनस को आम लाइब्रेरी आनी पारिबा। एई वैषयिक सुविधा सहित मुक्त उत्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जहाँ आम पाखे सब रही आम उद्दिष्ट करा लाइब्रेरी काम करने यह व्यतीत एबे आम जहाँ कहले आम केमती बंटन करवा आम केमती अध्ययन करवा आम केमती परिवर्तन कर निजे आम ता सहित गोटे अंशीदार सहित काम कर सब जो जिनस आम आलोचना कले यह व्यतीत आहरी अनेक जिनस रही जोटा कि आम से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द्वारा आम कर से सब जिनस गुड़िक कौन कौन ना गोटे हूँ आम कस्टमाइजेशन आम भी करें पाठी आम संचय करें माने कौन पाठी संचय करुचे केमती करुचे जस्ट आम टिके पूर्व मु कहूली जे आमर फाइन जदि रोचे किसी बही जड़े नहीं से बहुत डेरी फेरौंट आम कौन फाइन सिस्टम रही जदि आम लाइब्रेरी ताले से सब को यूज व्यवहार करके आम आमर फंड जेनेट कर पाठी संचय कर एथरे काम करने आमको फ्रीडम अच्छी आम आमर स्वाधीनता आमर निज हिसाब रे निज कार्य प्रणाली को लेकिन आम काम भी कर संप्रदाय जो विभिन्न प्रकार आमर उपभोक्ता अच्छा लाइब्रेरी किए छात्र छात्री अच्छा अध्यापक अध्यापिका मैंने अच्छा जो मैंने आमर रिसर्च करुँच विभिन्न सब्जेक्ट तो से आमर जो विभिन्न संप्रदायर आमर जो उपभोक्ता सब लाइब्रेरी रोचंती से मालिकाना आम यही सॉफ्टवेयर माध्यम आम कर आमर जहाँ ओपन स्टैंडर्ड रही को मान सब रही को सॉफ्टवेयर गुड़िक को प्रकार मान देकी जाउछंती को मान तैयारी करा जायछि तो से सब को आम ठीक भाव से उपलब्धि कर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब आम देखा आम कर तो यही सब जिनस देखा बर्तमान जे मुख्यतः भाव में 3टी आमर मुक्त उत्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कथा यदि कहवा मुख्य भाव में आम 3टी को नहीं पारिबा तो से गोटे हूँ एवरग्रीन द्वितीयटी हूँ कोहा एवं तृतीयटी हूँ आमर पीएमबी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो एवरग्रीन आम कौन करुचे एवरग्रीन हूँ आमर एमती एक
मुक्त उत्स जो थे कि इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम रही एवं यहाँ कौटी बाहर किए बाहर करते प्रथम ना प्रथम हूँ जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी रे उपभोक्ता मानकर सेवा पाई यही सॉफ्टवेयर टी एवरग्रीन सॉफ्टवेयर टी प्रथम बाहर करा किए बाहर करते ना PINES यही संस्था द्वारा जॉर्जिया रे लाइब्रेरी उपभोक्ता एवरग्रीन सॉफ्टवेयर टी प्रथम बाहर करा तो एथरे कौन होची ना लाइब्रेरी उपभोक्ता मानकू लाइब्रेरी सामग्री खोजिबारे या बहुत साहाय्य करुची लाइब्रेरी गुडी को बा जे आमे सब प्रोफेशनल लोक बा जो माने व्यक्ति विशेष लाइब्रेरी रे काम करूछंती से माने मध्य लाइब्रेरी को किंपति परिचालना करा जिवो बा ठीक भाबरे परिचालित करा जिवो से सब गुरे मध्य एवरग्रीन मध्य साहाय्य करूची बा एई सब जिंस गुडी को एवरग्रीन सॉफ्टवेयर भितरे आमे पाई पारुचे कैटलॉग करि परिबा आमे किंपति प्रचार करि परिबा तो एई सब जिंस मध्य एवरग्रीन सॉफ्टवेयर द्वारा आमे करि परिबा आ गोटे जिंस रहउची बृहत सार्वजनीन लाइब्रेरी कथा जदि आमे चिंता करिबा एवं राज्य स्तरीय कंसोर्टियम परिवेश कथा जदि आमे चिंता करिबा ताहले सेही सब जिंस को नियोजन करिबा पई हमर एई एवरग्रीन सॉफ्टवेयर रे विभिन्न डिजाइन मध्य करा जायछि एवं एवरग्रीन सॉफ्टवेयर रो हमर कोन कोन तार सब उत्स रही कौन कौन तार सब सोपान रही एथरे कौन रही जो गुडी को आम गतकाली अल्प अल्प आलोचना करते जमती कि मौलिक काम गुड़िक रोचे लाइब्रेरी कौन कौन रोचे आम काली भी कही आज आउे देखीदे जे एक्विजिशन रोचे कैटलॉगिंग रोचे सर्कुलेशन रोचे सीरियल कंट्रोल रोचे एवं लाइब्रेरी विभिन्न रिपोर्ट आम केमती जब बाहर करने चाहूचे से सब भी रोचे एवं आउरी गोटे मुख्य जिनस रोचे ओपाक आम सॉफ्टवेयर जदि व्यवहार करुचे लाइब्रेरी रे ताहले ओपाक केमिति काम करुचे सॉफ्टवेयर माध्यम रे तो यही सब जिनिस को आम देखला पर यही जिनिस गुड़िक आमर एवरग्रीन सॉफ्टवेयर उपलब्ध रोचे एवं ओपाक को जदि आम देखा एवरग्रीन रे से कौन केमती तार भूमिका रोचे ताहले सेथरे कौन होची ना एवरग्रीन ने से ओपन SRF यूज करुची बा व्यवहार करुची ओपाक पाई द्वितीय आम देखा जे TPAC एटा को मध्य से हमको सहयोग करुची वेब पेज पाई लाइब्रेरी जदि वेब पेज केमती आम देखुचे बा कर पारुचे तो सेटा को मध्य से साहाय्य सहयोग मध्य करुची स्वतः माने केमिति तार सजेशन भी से दौर विभिन्न लाइब्रेरी रे हमर उपभोक्ता आम यदि ओपाक द्वारा सब देखुचे बा खोजुचे ताले ओपाक रे आम केमिति खोजी परिबा से जो स्वतः ता आम किसी ऑप्शन न देले मध्य भी सी ता तरफ बहुत किसी हमको देखै दउची जे एई माध्यम दे कि तमे ओपाक रे खोजी पारिबो तो यही सब जिनस हूँ आमर एवरग्रीन सॉफ्टवेयर रो मुख्य वैशिष्ट्य द्वितीय जदि आम आसवा ताले कोहा कोहा कौन करुची ना कोहा रे आम कहवा जे यह एक पूर्ण वैशिष्ट्य युक्त मुक्त उत्स लाइब्रेरी आम जदि देखा बहुत मात्रा रे वर्तमान कोहा आमर भारत कथा कहतु बा ओडिशा कथा जदि आम चिंता करिबा तो बहुत लाइब्रेरी रे बा प्राय विशेष सब लाइब्रेरी गुड़िक आम जदि देखा ताले कोहा विस्तृत भाव में व्यवहृत होछि तो एटा कौन होइतिला ना प्रथम न्यूजीलैंड रे विकसित होइतिला केबे होइतिला ना 2000 मसीहा रे होरोहेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट पाई एई कोहा सॉफ्टवेयर टी को तैयारी करा जायतिला एवं सेथिरे मध्य नियोजित करा जायतिला एवं करिबारे कोन सुविधा असुविधा होछि से जिंस मध्य देखिबा पई से प्रथमे 2000 मसीहा रे न्यूजीलैंड रे होरोहेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट पाई एटा तैयारी करा जायकी प्रथमे देखा जायतिला तो एही जो कोहा कथा हमें कहूचे
एथिरे कौन है ना सॉफ्टवेयर प्रदानकारी या एक सॉफ्टवेयर प्रदानकारी संस्था थिला एवं लाइब्रेरी काम करुवा कर्मचारी मानक द्वारा यहाँ परिचालित होता लाइब्रेरी आम को कौन कौन सब काम करुचे एवं कौन कौन से सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी उपादेयता कौन कौन सब रहा दरकार से सब ज्ञान कौशल को लेकिन यहाँ प्रथम कोहा तैयारी करा जायतिला एवं यार वैशिष्ट्य होची जे कौन ना कोहा आमको मागणारे उपलब्ध होची बा आमको किसी पैसा दबा को पड़ू नहीं एटा मध्ये एक ओपन सोर्स बोली कहबा बा मुक्त उत्स बोली कहि परिबा एवं कस्टमाइजेबल वेब आधारित इंटरफेस मध्ये एटा आ संपूर्ण भाव में मार्क को समर्थन करुची समस्त कोर मॉड्यूल मध्ये एथरे अछि जेमति कि गतकाली हमें अल्प अल्प देखिथिले सेतरे एक्विजिशन सर्कुलेशन सीरियल कंट्रोल रिपोर्ट जनरेशन एही परि भाव में सब जिनिस मध्ये एथरे उपलब्ध हे पारुची एवं डाटा हमर जो तथ्य सब रहुची लाइब्रेरी रो सेही तथ्य को हमें आदान प्रदान करिवा पई बा परस्पर मध्य रे माने आमे ताको एपट सब किछि करिवा पई बा देखिवा पई तो सेथरे हमें कोन होची ना Z39.5 जो सर्वर मोर अवेलेबल रहुची बा उपलब्ध हे पारुची वर्तमान बाजार रे एथरे हम लाइब्रेरी पई तो सेथरे हमें बा सेही सॉफ्टवेयर को बा सेही सर्वर को मध्य कोहा सहयोग करुची एवं Z39.5 द्वारा आमे कोहा को ठीक भाव में आमे परिचालित करि पारुचे एवं एठी जदि आमे देखिबा एठी तार कोन वैशिष्ट्य रहउची कोहार ना आमे ईमेल माध्यम रे मध्य आम उपभोक्ता मानन को आमे हमर खबर पठै परिबा जदि आमे किछि चाहूचे तांका सहित कथोपकथन करिया पई बा तांकर बहिर टाइम हे गेलानी फेरेया पई बा ए जे कोनोसी माने हमर लाइब्रेरी संबंधी जदि किछि आमे खबर तांका सहित लेनदेन करिया को चाहूचे ताले आमे ईमेल मध्य सेही कोहा सॉफ्टवेयर माध्यम रे मध्य आमे पठै परिबा वेब बेस जोटा हमें जस्ट के पूर्व हमें कहते जे वेब बेस ओपाक फैसिलिटी बा से सुविधा मध्य हमें कोहा सॉफ्टवेयर देखि पारुचे बा पाउचे सर्कुलेशन हे पारुची बा करि पारुचे मध्य हमें लाइब्रेरी ठीक भाव में ठीक है जी तो एई सब वैशिष्ट्य गुडिक वर्तमान कोहा ओपन मुक्त उत्स बोली हमें जोटा कहूचे सॉफ्टवेयर से उपलब्ध अच्छी एवं यार मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक आहरी कौन कौन रोचे कोहा जदि आम देखुचे व्यवहार करुचे यही लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर रे यही डोमेन रे एक ग्लोबल ट्रेंड मध्य आम देखुचे जे एथरे सेट करा जायछि एवं आउ एक जिनिस जदि आम देखिबा जे वर्तमान समय रे भारत वर्ष रे प्राय 2500 लाइब्रेरी रे आमे पाइबा कोहा सॉफ्टवेयर बा कोहा द्वारा भारत रे वर्तमान 2500 लाइब्रेरी रे काम होछि तो एथुर हमें जानि पारुचे जे ता माने कोहा केते दूर ग्रहणीय बा को माने हम जो लाइब्रेरी व्यक्ति विशेष जे सब काम करूछंती से माने कोहा सहित केते अक्वेंटेड बा केते से माने संलग्न होइकी रहिछंती तो एथुर हमें जानि पारुचे जे कोहा निश्चित भाव में एक भल सॉफ्टवेयर जोटा कि लाइब्रेरी पे उपादेय अछि बा वर्तमान समय रे कोहा ही विशेष भाव में बहुल भाव में व्यवहृत हो पारुची हमर लाइब्रेरी गुडी करे तृतीय जदि हमें देखिबा ताले न्यू जेनली एथरे हमें कोन देखुचे ना न्यू जनरेशन लाइब्रेरी हमें बोली जोटा कहजे ताको शॉर्ट फॉर्म रे बा छोट जदि हमें कहजे सेटा होची न्यू जेनली एटा होची याकु के डेवलप करथला बा के तयारी करथले ना एटा KIIKM ओ BSPL मिलित भाव रे बा हमर भारत रे 2005 मसिया रे 2005 मसिया रे एटा को तयारी करथली ठीक है जी तो लाइब्रेरी परिचालना पाई न्यू जेनली रो समस्त कार्यक्रम मॉड्यूल गुडिक ठीक भाव रे कार्यक्रम हो पारुछि एथरे हमें कोन देखुचे ना हमर कैटलॉगिंग मध्ये हमें करि पारुचे प्रचार मध्ये हमें करि पारुचे
এই সফটওয়্যার মাধ্যমରେ ଏବଂ क्रमिक परिचालना जोटा कि इंग्लिश रे हमें कहले जदि सीरियल कंट्रोल जोटा हमें कहूचे से जिनिस मते हमें कर पाउचे वेब ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जोटा वेब उपाक बोली कहूचे से जिनिस मते हमर एथरे ही पारुची एवं प्रशासनिक स्तर रे जहा काम सब लाइब्रेरी रे होबा कथा बा हमें करबा कथा से सब जिनिस को मते हमें ठीक भाबरे कर देई पारुचे तो एई सब होबा फल रे पूर्ण लाइव कार्यान्वयन आम जोटा बोली कहूचे से जिनिस न्यूज एंड लिव सॉफ्टवेयर माध्यम आम आम लाइब्रेरी ठीक भाव से सब जिनिस आम कर पारुचे आमर जोटा बाकी पैसा देवा पड़ुची जदि अन्य गोटे किसी सॉफ्टवेयर अच्छी बाजार रे बा आम चाहिए आनी पारिबा जोटा कि आमको किसी पैसा देवा पड़ो तो आईआईटी आईआईएम एवं एनआईटी परी प्रतिष्ठित संस्था गुड़िक जो सब रही आमर लाइब्रेरी गुड़िक भारत वर्ष में से माने विश्वविद्यालय और बड़ बड़ कॉलेज लाइब्रेरी कॉर्पोरेट लाइब्रेरी गुड़ी को अधिग्रहण कर गोटे लाइब्रेरी को निज अधीन को लेकर परिचालना दायित्व निजे निर्वाह कर तो लाइब्रेरी गुड़िक कार्य प्रवाह को स्वयंचालित करने व्यावसायिक आमर जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सब रही तार दीटा कारण रही कौन दुईटी कारण ना यही संस्था गुड़िक मध्यरु अधिकांश प्रथम लाइब्रेरी स्वयंचालित प्रकल्प आरंभ करते 1990 दशक जदि आम चिंता करवा से मुक्त उत्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर उपलब्ध नाला से तो आम पाखे किसी सॉफ्टवेयर ही नाला माने फ्रीली जोटा पाइल मुक्त भाव में जोटा आमको मिलूला से सब जिन किसी आम पाखे नाला तेणु जुलाई 2000 रे जाइए प्रथम मुक्त उत्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रकाशित होता एवं द्वितीय कारण रहा जे 2000 मसीह आमर जो स्वयंचालित प्रकल्प आरंभ करते अनुष्ठान गुड़िक कॉल सपोर्टर भाव में अभाव रही हेतु से आईएलएस आमर जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर गुड़िक ता उपरे से माने निर्भर कर पारे ना तेणु यही दुईटी कारण आमे कमर्शियल बा आमर जो देय मुक्त देय युक्त बोली आमे कहिबा तो देय युक्त लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज आमे सेतेबेले मन बळैथिलु बा विभिन्न अनुष्ठान बा विभिन्न संस्था निज तरफ पैसा खर्च करके गुड़े सॉफ्टवेयर निज निज लाइब्रेरी व्यवहार आनी से गुड़िक भितर कौन कौन ना आम जब देखा लिप्सिस गोटे स्लिम गोटे सोल गोटे एवं भर्चुआल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बोली आम जोटा कहवा यहीपरि गुड़िक यही सॉफ्टवेयर गुड़िक आमको मुक्त उत्स भाव में मिल ना आमको यही सब सॉफ्टवेयर को जब लाइब्रेरी आम व्यवहार करने चाहिए आमर जेकोसी संस्थार लाइब्रेरी ताले आमको पैसा खर्च करने को पड़ो आम किसी पैसा देके सब सॉफ्टवेयर को आने को पड़ो तो लिप्सिस कौन है लिप्सिस विषय जब आम देखा लिप्सिस हूँ एक उन्नत लाइब्रेरी स्वयंचालित सॉफ्टवेयर यहाँ कौटी माने बाहर कौटू तार उत्पत्ति स्थल ना आमर भारत वर्ष यहाँ दिल्ली रे ही यार उद्भावक अच्छा जी उत्पादन कर दिल्ली रे आमरी भारत रे ही लिप्सिस सॉफ्टवेयर तैयारी प्रथम से उत्पत्ति होता लिप्सिस हूँ एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एथरे अधिग्रहण सिस्टम अच्छी सबुथ माने जेकोसी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कथा आम कहवा सबू सॉफ्टवेयर गुड़िक समान प्रकार निश्चित भाव में रोचे कहीं जो गुड़िक आमर लाइब्रेरी मौलिक कार्य रोचे से सबको समस्ते सबू लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आम जो कहे सबू सॉफ्टवेयर भितर आमर मौलिक कार्य कर जो कार्यशैली जो पंथा गुड़िक सब रही से सब गुड़िक माने सबू लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर रे रखा जाए तो आम जदि ऑनलाइन देखुचे ताले लिप्सिस को आमर एथे लेखा जाइथिबा जो
यूआरएल बोली आमे कहूचे एइथरे आमे भी देखि परिबा लिपसिस रो तार ता विषय संपूर्ण विवरणी मध्ये आमे एइथरु मध्ये पाई परिबा। तो यह हूँ आमर एक स्वदेशी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जोटा कि 1984 मसीह दिल्ली रे नुआ दिल्ली ठारे आमर लिप्स कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित करा जायतिला। तो लिप्सिस वर्तमान 6टी प्रक्रिया रे उपलब्ध होची। एटा बोधे कहबी एबे बोधे 10टी प्रक्रिया रे उपलब्ध होची बा 10 रु अधिका भी हे सारलानी बोधे जदि आमे से विषय चिंता करबा। एटा टिके पूर्व समय कथा जदि आमे कहूचे जे वर्तमान 6टी रे उपलब्ध होची बोली जहाँ आम पाठ्य पुस्तक लेखा है हुए तो टे पुराना होता ही पारे से विषय आम पर से गुड़िक आलोचना करवा। तो यही सब जिनस कौन हो लिप्सिस जो स्टेज रे अच्छी जो पर्याय देखिए उपलब्ध हो लाइब्रेरी गुड़िकर विभिन्न आवश्यकता को ये पूर्ण कर तार विभिन्न संस्करण माध्यम से तो गोटे पर गोटे संस्करण से तैयारी कर चलती कहीं प्रथम संस्करण से कौन अनुभव कला जहाँफल कि द्वितीय संस्करण पुणी आने बाध्य है। तो यहीपरि भाव में गोटा पर गोटे संस्करण देकी बर्तमान से अनेक संस्करण तैयारी करछि जोटा कि आमे जदि चाहूचे व्यवहार करने ताले आमे लिप्सिस को मत व्यवहार कर परिबा। तो यही लाइब्रेरी रे यही सॉफ्टवेयर टी प्राय 3500 रु अधिक लाइब्रेरी मध्य संस्थापना करा जायछि बा बहुत गुडी लाइब्रेरी रे आमे लक्ष्य करवा बा देखिबा जे जेमति कि 3500 रु अधिका लाइब्रेरी रे आमे पाइबा जे लिप्सिस सॉफ्टवेयर को से माने व्यवहार करछन। तो एथरे देखिबा जे तार मुख्य वैशिष्ट्य गुडिक कोन मुख्य वैशिष्ट्य गुडिक प्राय सब जेमति अन्य सब सॉफ्टवेयर आमे कथा होतले बा आलोचना करथले तो सेम एका जिंस गुडिक मध्ये अछि जेमति कि कैटलॉग मैनेजमेंट हो बा नॉलेज मैनेजमेंट हो बारकोड केमती आमे जनरेट करूचे बा बारकोड प्रिंट करि पारुचे से विषय हो एक्विजिशन मैनेजमेंट हो ओपाक हो ए समस्त जिनिस बा ए सब गुडिक होची लिप्सिस रा मुख्य वैशिष्ट्य। तापर आमे देखिबा जे स्लिम कोन करूची बा स्लिम एक क्लायंट सर्वर स्थापत्य आधारित हमर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज एथरे एटा पुणे रे हमर एल्गोरिथम परामर्शदाता प्राइवेट लिमिटेड बोली हमें गोटे संस्था अच्छी पुणे रे से ही एटा को उत्पत्ति करचंदी। तो स्लिम दुईटी संस्करण रे वर्तमान उपलब्ध होची आमे जब देखिबा आगो प्रथमे गोटे संस्करण देकी से उत्पत्ति होइतिला एवं परवर्ती पर्याय रे वर्तमान दुईटी संस्करण रे स्लिम सॉफ्टवेयर टी आम पाखरे उपलब्ध हो पारुची। तो स्लिम एक मॉड्यूलर पंथा अनुसरण करूची जोथरे कि आमे देखिबा एथरे बही चलचित्र एवं हमर जो साउंड बोली आमे कहूचे साउंड रिकॉर्डिंग मध्ये हो पारुची चित्रांकन मध्ये करि परिबा आमे किछि क्लिपिंग मध्ये ता भीतर रखि पारुचे प्रबंध मध्य आमर से भीतर आम देखी परिबा बा रखी परिबा रिपोर्ट मध्य आम से पाई परिबा अक्षर हमर विभिन्न विभिन्न प्रकार अक्षर गुडी को मध्य आम स्लिम सॉफ्टवेयर माध्यम रे देखि पारुचे बा पाई पारुचे ठीक अछि। तो एई परि भाव रे हमर हासिल करबा द्वारा कैटलॉग मध्य आम पाखरे रहि पारुची सर्कुलर मध्य आमे पाई पारुचे एवं सीरियल माने क्रमिक संख्या क्रमिक परि अति आवश्यक जो मॉड्यूल गुडी आम लाइब्रेरी रहिबा दरकार से सब जिनिस मध्य स्लिम लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर माध्यम रे आमे पाई पारुचे एवं तार जदि वैशिष्ट्य कौन अछि बोली स्लिम सॉफ्टवेयर जदि आमे देखिबा ताले हमर एई सब जिनिस गुडी हमर रहउची हमर छुट्टी दिन जदि आमे चाहिबा सेट करिया पई स्लिम सॉफ्टवेयर रे ताले आमे से छुट्टी दिन गुडी मध्ये आमे सेतरे ठीक भाव रे सेट करि परछे बारकोड भी आमे जनरेट करि परछे
जो डाटाबेस आमर रही जो डाटाबेस रे आम काम करुचे प्रति सॉफ्टवेयर से डाटाबेस बैकअप माने तार प्रकृत पाथ अच्छी आम चाहिए आम डाटाबेस को आम बैकअप नहीं पार जमती कि परवर्ती समय जब किसी असुविधा है जदि आम बैकअप नहीं जाइए कौन तथ्यर ताल आम से परवर्ती समय आम से देखिपर आम पाखे उपलब्ध हो पार तो यही सब जिन गुड़िक रोचे आमर स्लिम सॉफ्टवेयर मुख्य वैशिष्ट्य सोल जदि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कथा आम देखा यह गोटे अति आधुनिक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी परिचालन सॉफ्टवेयर जोटा कि आम विभिन्न कॉलेज रे एवं विश्वविद्यालय लाइब्रेरी गुड़िक व्यवहार होमें देखिपर विश्वविद्यालय एवं कॉलेज लाइब्रेरी गुड़िकर आवश्यकता को लेकिन आमर इनफिनिट जे हमर अहमदाबाद रे बा गुजरात रे अछि मुख्य सेंटर टी तो कॉलेज एवं विश्वविद्यालय गुड़िकर लाइब्रेरी गुड़िकर आवश्यकता को आखि आगे रखी इनफिनिट एक विकसित करथिले बा प्रथमे तैयारी करथिले क्लाइंट सर्वर परिवेश रे मध्य एई सॉफ्टवेयर टी तैयारी करा जायछि तो एई सॉफ्टवेयर रा प्रथम संस्करण आमर कालीबर 2000 मसीह रे प्रकाशित होइतिला एटा सर्वशेष बा तार शेष संस्करणटी 2009 मसीह रे मुक्ति लाभ करथिबा आम पाखे पहुंची तेणु आम जदि एबे देखिबा स्लिम जेमती दुईटी संस्करण रे आम पाई परछे बा देखि परछे बा आम बाजार रे सेमती सोल मध्य दुईटी पर्याय रे बा दुईटी संस्करण रे आम पाखे पहुंची परछे बा आम पाखे उपलब्ध हो पारे अच्छा एबे जदि आम देखिबा जे लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज एप्लिकेशन केमती होउची ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तेणु अनेक लाइब्रेरी आम देखिबा जे लाइब्रेरी विशेषज्ञ मानक कथा रे बा मतरे सॉफ्टवेयर सहित लाइब्रेरी गुड़िकर कारबार को परिवर्तन करने पाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रा समस्त सामर्थ्य अच्छी बोली समस्ते कहते तो लाइब्रेरी जदि स्वयं चालित है स्वयं चालित प्रक्रिया रे जदि आम लाइब्रेरी को देखुचे ताले यही प्रयोग गुड़िक द्वारा बहुत प्रभावित होची सॉफ्टवेयर जदि आम प्रयोग करुचे आम विभिन्न कार्य लाइब्रेरी स्वयं चालित प्रक्रिया देकी ताहले आमर काम गुड़िक बहुत प्रभावित आम उन्नत मानर सेवा जोगे पारुछु तो मुक्त उत्स सॉफ्टवेयर कथा जदि कहबा एवं खोला मानांक जदि कहबा माने स्टैंडर्ड केमती रहउची बोली जदि आमे कहबा ताहले लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एवं ओपन बा मुक्त उत्स जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी हमर रहिछि एया एक यथार्थ विकल्प प्रदान करूची हम लाइब्रेरी प्रति बा विभिन्न लाइब्रेरी प्रति बोली आमे कहि परिबा टास्क स्तर रे जदि आमे चिंता करिबा त लाइब्रेरी गुडी करे ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एवं ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर खोला हेबार सौभाग्य मध्य रही तो मुक्त उत्स एक व्यापक जनरल बोली आमे कहि पारुचे बा वर्णना करि परिबा सॉफ्टवेयर लाइसेंस मध्य आउ एक कथा बा सॉफ्टवेयर लाइसेंस केमती करा जाय परिबो बा सहित माने लाइसेंस सहित सॉफ्टवेयर गुडिक साधारण जनता केमिति विभिन्न कोड रे मध्य उपलब्ध हो पारिबो बा ताको आमे विभिन्न पर्याय रे केमिति आमे उपयोग करि परिबा बा तार आमे फायदा केमिति नै परिबा से सॉफ्टवेयर गुडिकर एवं ताको जदि कॉपीराइट माध्यम रे जदि हमर रहउची बा आरामदायक भाव रे यूज करि पारुचे बा कोन बा कॉपीराइट माध्यम रे आमे यूज करूचे एई सब बा मुक्त उत्स गुडिक कथा रे आमे देखिबा एई गुडिक प्रकृत रे कोन केमिति आमे सेटा को लाइब्रेरी रे आमे उपयोग करूचे एटा प्रथम जिंस होची एटा व्यवहार करिया पई हमकु कोनोसी शुल्क दबा को पड़ नै बा मागणा आमे व्यवहार करूचे परिवर्तन करिया को मध्य भी मागणा बा हमकु किछि शुल्क दबा को पड़े नै बंटन पई मध्य कोनोसी शुल्क हमकु दबा को पड़े नै
ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ହେଲେ କଥା ହଉଛେ ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ବିକଳ୍ପ ମାନେ ତାକୁ ନ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ବା ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛି ତ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯୋଉଟାକି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବେ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିଲା। 1998ରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1998ରେ ଯୋଉ ନାଭିଗେଟର ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସ କୋଡ ରିଲିଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେମିତିକି ମୋଜିଲା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ମୋଜିଲା ସେମିତି ଏଟା 1998ରେ ଗୋଟେ ନାଭିଗେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିବେଶନରେ ଟଡ୍ ଆଣ୍ଡରସନ ଲ୍ୟାରୀ ଅଗଷ୍ଟିନ ଏବଂ ଏମିତି କେତେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି 1998 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ନାଭିଗେଟର ବାହାର କରିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିଲେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ଏସ୍ ରାଇମଣ୍ଡ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନାଭିଗେଟରର ଉତ୍ସ କୋଡ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ଇଂରାଜୀରେ ମୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା କାରଣରୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ରଣନୀତି ଅଧିବେଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ସେ ସବୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ 1969 ମସିହାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି କିନ୍ତୁ 1990 ମସିହାରେ ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଉଛେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 1969 ମସିହାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ମାଗଣା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟାକି FSF ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା 1985ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପରି ମାଗଣା ସେମିତି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମାଗଣା ବିଷୟ ପରିଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବହୁ ମାଗଣା ସଫ୍ଟୱେୟାର ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲା ସେମିତି ଏହିପରି ମାଗଣା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛି ଯାହା ବ୍ୟବସାୟିକ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ଏଇଟା ଯିଏ ବି ହେଲେ ସିଏ ବି ଭାବିବ ବା ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ହଉଛି ବିରୋଧୀ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫ୍ଟୱେୟାରର କଣ କଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଓପନ୍ ସୋର୍ସ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡୁନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ମାଗଣାରେ ବା ନିଃଶୁଳ୍କରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆଉ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବସାୟିକ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ପରସ୍ପରର ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଉତ୍ସ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଓପନ୍ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହିଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ମାନେ ସେଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାର ଫିଲୋସଫି କଣ ଥିଲା। ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମାଗଣା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯୋଉଟାକି FSF ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ପଦକ୍ଷେପ OSI। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କଣ ହେଇଛି ନା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି।
आमे मध्य पुनर्बार से उत्स कोड को प्रवेश करने आमको एथरे स्वाधीनता रही है। आमे चाहिए मध्य पुणी थे आउ थे माने धरतु आम काम करुचे बाहरी आसे पुणी आउ थे चाहिए आम से सफ्टवेयर भितर प्रवेश कर माने तार कौन कौन रही सब प्रिंसिपल कौन रही है मुक्त उत्स गुड़ाकर। तो मुक्त उत्स मॉडल होची एक विकेंद्रीकरण सॉफ्टवेयर विकास मॉडल जहाँकि खोला सहयोग को उत्साहित करुँच एथरे आमर जमीक विभिन्न कोड आम दे पारे ब्लू प्रिंट आम नहीं पारे डॉक्यूमेंटेशन आमर उपभोक्ता मानक आम मुक्त भाव में उपलब्ध कर दे पारे। ये जो मुक्त उत्स को आम केमिति लाइसेंस दि जाउची तो यही सब जिनस को आमर लाइसेंस माध्यम आमर विभिन्न सरकार स्तर में सरकारी स्तर में लाइसेंस प्रदान कर मुक्त उत्स सॉफ्टवेयर अध्ययन करने लाइसेंस दि जाए कस्टमाइज करने लाइसेंस अच्छी पुनर्बंटन स्वाधीनता दि जाए। आमर जो मुक्त उत्स आम लाइब्रेरी व्यवहार करुचे तार मान डोमेन लेवल टा कौन रोचे डोमेन लेवल रोची आम जदि या देखा तार केंद्रीय प्रक्रियाकरण होची तार गोटे प्रथम जोटा कि आम हूँ बंटित प्रवेश स्थापत्य करें द्वितीय होची बंटित प्रक्रिया एवं प्रवेश स्थापत्य बंटन करें। प्रथम गोष्ठी सबुठ विस्तृत होची ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एवं द्वितीय गोष्ठी सबुठ लोकप्रिय जदि कहवा हूँ आमर डी स्पेस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो यही दुईट को आम डोमेन लेवल बोली कहि पारुछे। आमे जदि जाउचे माने आमर मुक्त उत्स आड़ को जाउचे ताहले आमे केमती करूचे बा केमती जिबा बा कोन स्टेप देके आमे जाय परिबा एवं पछर जदि आमे देखुचे ताहले आमर कोहार आमर एंड यूजर माने आमे जेमती व्यवहार करछे सेथरे कोन पाई पारुचे बा देखि पारुचे एटा होची आमर ठीक अछि। आज पय ताले एतिकी धन्यवाद।